Hello everyone. Today we are going to practice some questions on preposition, and in this video I have come with 15 questions that keep appearing in your different kinds of exam like HSLC, HS or different competitive exams also. Okay, so we'll not make a delay. Let's start. What is the first question? The first question is, she takes pride dash her wealth. I hope you understood the question, and you are given 4 options: of, in, about and at. So maximum student বা maximum candidates pride দেখাৰ লগে লগে off কৰিব যাব. Okay, off কৰিব যাব পাৰে. But remember one thing, if you are given the noun form, that is pride, then after the noun form in preposition will take place. Okay, so if you are given the noun form that is pride, then in preposition will take place. But if you are given the adjective that is proud, then of preposition will take place. A difference to monot rakhile hol. Pride in but proud of. For example, he was proud of his success. But if the same questions comes like this, that he takes pride dash his success, he takes pride in his success. Okay, understood? Coming to the next question, she leans dash the wall frequently. So remember the phrasal verb lean against. Okay, দেখাতেতো ইন যেন লাগিব পাৰে, সি লিন ইন দ্য ৱাল বা অন দ্য ৱাল হোৱাট এভাৰ, বাট লিন এগেইনষ্ট দ্য ৱাল. হোৱাট ডাজ লিন এগেইনষ্ট মিন? Lean against means resting on a surface for physical support, or if you take a physical support, that is called lean against. If you are resting taking a physical support, that is called lean against. So lean against means resting on a surface for physical support. Another example I can give you. For example, yes, she leans a ladder dash the wall or the building. Okay, so definitely তাই কি কৰিছে, লেডাৰ জখলাটো বিল্ডিঙত লগাই থৈছে, ৰেষ্ট মানে হেৰি কৰি লৈছে, এজ এ ছাপৰ্ট, এজ এ ফিজিকেল ছাপৰ্ট ইউজ কৰিছে. চ' ডেফিনেটলি ইয়াতে কি আহিব তোমাৰ, এগেইন এগেইনষ্ট আহিব. আণ্ডাৰষ্টুড? চ' ডোণ্ট মেক দ্য মিষ্টেক যে চি লিন্স অন দ্য ৱাল, ইন দ্য ৱাল, এইবিলাক নহয়. দ্য আনচাৰ উইল বি লিন্স এগেইনষ্ট দ্য ৱাল. হোৱাট ইজ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3? We tried to dissuade her as marrying an old man. Now you have to understand what is the meaning of dissuade. So remember some words. Dissuade, then deter, prevent. So what is the meaning of these words? ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে convince someone not to do something. মানে কাৰোবাক যে আমি কিবা নকৰিবৰ কাৰণে যে মনাওঁ, ডিচুৱেট কৰা, ডিটাৰ কৰা, প্ৰিভেণ্ট কৰা. এক্সামত এনেকৈও আহিব পাৰে যে হি প্ৰিভেণ্টেড মি ডেছ গোয়িং টু দ্য jungle. Okay, so what did he say? Say don't go to the jungle. Okay, so prevent, deter, dissuade, এইবিলাক wordৰ লগত the preposition from will take place. Remember that. So answer will be from. We tried to dissuade her from marrying an old man. He prevented me from going to the jungle. Okay, clear? Okay,
is blind dash his son's false. So this is one of the most repeated questions in your exam. So now you have to look at the question very carefully. He is blind dash his son's false. So in this sentence, the person is not physically disabled. He is not actually blind. He has no eyesight problem, right? So now you have to remember some words like false, crime, mistakes, misdeeds. I can give you more, I can give you one more example, huh? মানে এটা এনেকুৱা পৰীক্ষাত আহি থাকে যে his mother is blind dash his mistakes বা misdeeds আহিব পাৰে, হা, crime আহিব পাৰে. So in this case, what does the sentence indicate? যে pretend not to see something, কিবা এটা নেদেখাৰ এক্টিং কৰি আছে, প্ৰিটেণ্ড কৰি আছে, অ'কে? চ' যেতিয়া প্ৰিটেণ্ড কৰাৰ কথা আহি পৰে, দেন ইউ হেভ টু প্লেচ দ্য প্ৰেপজিশ্যন টু. ব্লাইণ্ড টু মানে কি হয় একচুৱেলি? ব্লাইণ্ড টু মানে হৈছে প্ৰিটেণ্ড নট টু চি something, অ'কে? কিবা এটা নেদেখাৰ এক্টিং কৰি আছে, প্ৰিটেণ্ড কৰি আছে. বাট ইফ দ্য পাৰ্চন ইজ ৰিয়েলি ব্লাইণ্ড, যদি এনেকৈ এটা কুৱেশ্যনছ আহে, এনেকৈ এটা যদি কুৱেশ্যন আহে যে দ্য বেগাৰ ইজ ব্লাইণ্ড ডেছ হিজ ৰাইট আই, অ'কে? চ' নাও ইন দিছ চেণ্টেন্স হোৱাট ইজ দ্য কেছ? যে বেগাৰজন একচুৱেলি ব্লাইণ্ড হয়, আৰু কোনটো চকুৰে হেৰি হয়, ব্লাইণ্ড হয়, ৰাইট আই বা লেফ্ট আই বুলি আহিব পাৰে. It doesn't matter, huh? Left eye or right eye. So in this case কি হ'ব? তোমাৰ যদি right eye, left eye বা one eye আহে, then you have to place the preposition in. But যদি pretend কৰা কথা আহে, then preposition to. Clear? Okay. She is senior dash me. Now the sentence indicates comparison. Compare কৰিছে senior, হা? কেইটামান word মই again লিখি দিছোঁ. Senior, junior, superior, inferior, prior, and the most favorite one of the examiner, যে মানে exam question হেৰি কৰে, set কৰে, এটা মানে হেৰি দি থাকে, word দি থাকে, which is prefer. অ'কে? এনেকুৱা এটা question বহুত আমি এক্সামত দেখিব পাইছোঁ যে he prefers dash coffee dash tea. So যদি senior থাকে, junior থাকে, superior থাকে, inferior থাকে, prior থাকে, prefer থাকে, then the preposition to will take place. Remember that. But এনে যদি senior নাথাকি পেলাই যদি more beautiful হয়, more beautiful, taller, shorter, then brighter, then তোমাৰ more handsome, তাৰ লগত কিন্তু then preposition will be correct. But একেটা wordৰ লগত কিন্তু to preposition will be the correct answer. Question number 6 is divide the apples dash the students. So when it comes to division, distribution or giving something, okay, then you have to look at the options between, among and between. So people often get confused between the two options, say among hobo na between hobo. So now understand the difference very clearly, huh? If it indicates, if you are given two options, then the preposition between will take place. So if you are given two options, দুটা option, two person, two things, two objects, whatever, দুটা যদি থাকে, then কি হ'ব? Between will take place. But if you are given, you should look at very carefully how many options are there. কিমানটা ব্যক্তি আছে, কিমানজন মানে মানুহ আছে, বা কিমানটা actually options আছে, okay? So now look at the question. Divide the apples dash
দ্য ষ্টুডেণ্টছ মানে কি হৈছে ইয়াতে ষ্টুডেণ্টৰ গ্ৰুপটোৰ কথা কৈছে ডেফিনেটলি তোমাৰ কি আছে মোৰ দেন 2 ষ্টুডেণ্টছ আছে এটা গ্ৰুপত ডেফিনেটলি কি আছে মোৰ দেন 2 ষ্টুডেণ্টছ আছে চ' ৱেন ইউ আৰ গিভেন মোৰ দেন 2 অপশ্যনছ more than 2 options then the preposition among will take place যদি দুটা অপশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে between আৰু যদি more than 2 options থাকে then among so among আৰু betweenৰ মাজত the candidates often get confused clear one must abide dash one's promise so যদি তোমাৰ এই ৱৰ্ডটো আহে abide বা ইয়াৰ জাগাত instead of abide কি আহিব পাৰে comply the meaning is same কি হয় abide বা comply কৰা মানে obey something or follow something as your moral obligation so abide ৰ লগত the preposition by takes place and comply লগত কি হয় with preposition দিব লাগিব meaning একে হয় so it is a fixed preposition abide by and comply with so you have to abide as a so ki hobo by will be the correct answer I was born dash 21st November okay so you are given a date eta date or agot ami ki koribo lage preposition bohabo lage jodi date ba day hoy suppose 21st November or jagat ki ahile Monday ahile okay I was born dash Monday so যদি ডেট থাকে বা ডে থাকে তেতিয়াহ'লে the preposition on will be the answer but if the question comes like this যে যদি only থাকে যে I was born November direct you are given a month এটা month দিছে মানে date is not specific যদি direct month থাকে বা year থাকে I was born dash 1990 এনেকৈ আহিব পাৰে then the preposition in takes place okay আৰু যদি clock time দিয়ে that the teacher came to the class dash 7 o'clock but I was born dash 7:15 a.m. যদি clock time দিয়ে then at preposition বহাব লাগিব clear okay she wrote the letter dash red ink in maximum case তোমার কি আহিব red pen আহিব পারে বা pencil আহিব পারে she wrote the letter dash pencil pen বা she broke the glass dash a hammer if you are doing an activity by using some instrument pen hook pencil then hammer then stick he broke the door dash a stick এইবিলাক এটা ইনস্ট্ৰুমেণ্ট হয় ডাইৰেক্ট বস্তু হয় না নহয় সো যদি পেন পেন্সিল হ্যামাৰ ষ্টিক বা ডাইৰেক্ট যদি বস্তুটোৰ কথা যদি মেনশন থাকে দেন উইথ প্ৰিপজিশন will be the correct answer but now look at the question to কি সুধিছে she wrote the letter dash red ink is red ink an instrument definitely no red ink কি হয় it's a medium or fluid right so যদি medium hoy fluid hoy then in preposition will be the right answer okay I will give you one more example in ancient time man used to write letters dash blood okay so again blood is a medium eto medium eta hoy eta fluid hoy so ki hobo in blood but enake jodi question ahe je he broke the glass dash a stick or hammer বা এই কোয়েশ্চনটো এনেকৈ আহিছে she wrote the letter dash a pen a red pen a ball pen whatever pen pencil hammer বা stick থাকিলে কি হ'ব with preposition will be the correct answer the keys are dash the drawer what are the options in at on and for to for to দেখা দেখি নহয় right so now you may be confused among the three options কি আছে in at and on কেতিয়া হয়
অন বুজাবৰ কাৰণে আমি কি মানে অনটো কেতিয়া বুজাব আমি ইউজ কৰোঁ অন হ'ব লাগিলে ইট শুড বি অন এ সাৰফেস কিবা এটা সাৰফেসৰ যদি ওপৰত থাকে সাপোজ এই কুৱেশ্যনটো কি আহিছে এনেকৈ দ্য কিজ আৰ ডেছ দ্য টেবল সো কিজ চাবিকেইটা ক'ত থ'ব ডেফিনেটলি টেবুলৰ ওপৰত থ'ব যদি ওপৰত যে সাৰফেসত যদি এনেকৈ লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে ইউ হেভ টু প্লেচ অন অ'কে আই কেপ দ্য বুক অন দ্য টেবল দ্য কিজ আৰ অন দ্য টেবল টেবুলৰ তোমাৰ ওপৰত থাকে নেক্সট অপশ্যনটো হৈছে ইন এতিয়া মানে ইন কেতিয়া ইউজ হয় যদি সেই বস্তুটোতে কি হয় ক্ল'জড সাৰাউণ্ডিং হয় নাও লুক এট দ্য কুৱেশ্যন হা কি আছে কিজ মানে চাবিকেইটা ক'ত আছে ড্ৰয়াৰত আছে দ্য কিজ আৰ ডেছ দ্য ড্ৰয়াৰ ড্ৰয়াৰৰ যিটো সাৰাউণ্ডিং সেইটো ক্ল'জড হয় নে নহয় ক্ল'জড হয় চ' কি হ'ব ইন দ্য ড্ৰয়াৰ ইন মানে কি হয় একচুৱেলি ভিতৰত হয় আৰু ভিতৰত হ'ব লাগিলে ডেফিনেটলি ইট শুড হেভ এন ক্ল'জ সাৰাউণ্ডিং ৰাইট আৰু এড কেতিয়া হয় এডটো হয় তোমাৰ এক্সাক্ট বা স্পেচিফিক যেতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি যদি লোকেশ্যনটো ইণ্ডিকেট কৰোঁ এক্সাক্ট অৰ স্পেচিফিক লোকেশ্যন সাপোজ এনেকৈ এক্সামত আহিলে যে আই ৱাজ ৱেইটিং ফৰ ইউ ডেছ দ্য ৰেলৱে ষ্টেচন চ' চেণ্টেন্সটোত কি কৈছে যে ইউ আৰ গিভিং দ্য এক্সেক্ট লোকেশ্যন হুৱেৰ ইউ আৰ ৱেইটিং ৰাইট চ' যেতিয়া এক্সেক্ট লোকেশ্যন হ'ব স্পেচিফিক লোকেশ্যন হ'ব দেন ইউ হেভ টু প্লেচ এট ক্লিয়াৰ ইন অন এণ্ড এট অন হ'লে ওপৰত হ'ব লাগিব ছাৰফেচত লাগি থাকিব লাগিব ইন মানে ক্ল'জ ছাৰাউণ্ডিং কিবা এটা বস্তুৰ ভিতৰত আৰু এট মানে হৈছে এক্সাক্ট বা স্পেচিফিক লোকেশ্যন যেতিয়া ইণ্ডিকেট কৰা হ'ব নাও আই উইল গিভ ইউ হু আৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' আই উইল গিভ ইউ ওৱান কুৱেশ্যন হা keep the books dash the bag now try to answer this etu ki hobo mane option same dia hoise in and on and for to for to no hoy definitely in at aru onor bhitorot you have to identify kuntu preposition ete place hobo this is an activity The student leader leans dash democracy. So most probably in question number 2 we have discussed one phrasal verb which is lean against. Yes, we have already discussed about lean against. But now in this case, in this question, look at the question carefully. The student leader leans dash democracy. If you have understood the meaning of lean against তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ডেফিনেটলি গম পাইছে যে ইয়াতে লিনছ এগেইনষ্ট হ'ব নোৱাৰে লিন এগেইনষ্ট মানে কি আছিলে লিন এগেইনষ্ট মানে আছিলে ৰেষ্টিং অন এ ছাৰফেচ টেকিং এজ এ ছাপৰ্ট ছাপ'জ কি আছিলে চি লিনছ এগেইনষ্ট দ্য ৱাল ডেফিনেটলি ৱালখনক কি হিচাপত লৈছে চি ইজ টেকিং দ্য ৱাল এজ এ ফিজিকেল ছাপৰ্ট তাৰপিছত মানে লিন কৰিছে আউজিছে বা চি লিনছ এ লেডাৰ এগেইনষ্ট দ্য বিল্ডিং বিল্ডিঙত ছাপৰ্ট দি কিনে কি কৰিছে লেডাৰটো লগাই দিছে বাট নাও লুক এট দ্য কুৱেশ্যন দ্য ষ্টুডেণ্ট লিডাৰ লিনছ ডেছ ডেমক্ৰেচি ডেমক্ৰেচিক কোনোবাই ফিজিকেল ছাপৰ্ট হিচাপত ইউজ কৰিব পাৰে নেকি নোৱাৰে চ' ইয়াতে এটা নতুন ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ইউ হেভ টু লাৰ্ণ ডেট ইজ লিন টুৱাৰ্ডছ হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ লিন টুৱাৰ্ডছ মানে হৈছে ইন ফেভাৰ অফ ইফ ইউ আৰ ইন ফেভাৰ অফ ছামথিং or if you have a preference ha kiba eta bostuk jodi tumi prefer kora ba kiba eta bostur jodi tumi favor ot thaka that is called lean towards the student leader leans towards democracy mane the student leader wants democracy he is in favor of the democracy understood lean against mane hoise kiba eta bostu as a physical support loa aru lean towards mane hoise in favor ba have a preference hobo lagisile The chair is made dash wood. Now this is again one of the most confusing questions among the candidates. So aru etu question ki hoy amar je question paper set kore this is one of his favorite made of aru made from you will mostly observe in your exam made of and made from okay now what are the options of from for and at so at to dekha dekhi nohoy at to ami direct ki kori dilu eliminate kori dilu see made for buli eta tomar preposition ase when it is used
made for মানে হৈছে if you make something for an purpose or for someone. Okay, suppose example যদি এনেকে আহে I made the cake dash her birthday. Okay, so now in these questions, in this case, her birthday is the purpose. কিহৰ কাৰণে কেকটো বনাইছিলো for her birthday. বাস যদি আমি her birthday নিদি কি বুলি দিব পাৰো, we can also use a person. Suppose I made the bracelet. I made the bracelet dash her but dash Rina. Okay, so this is a person, someone. আমি যদি কাবাৰ কাৰণে কিবা এটা বস্তু বনাও বা কিবা যদি পারপাজত বনাও তেতিয়া হলে কি হৈ যায় made for. Clear? Now understand the difference between made of and made from. Made of is used when the original material did not change. You can still see or recognize it. Suppose, look at the question. The chair is made dash wood. So কিহেৰে বনাইছে chair to woodere বনাইছে. If you cut the chair, যদি তুমি chair to kata, it's the wood inside. You can still recognize the wood inside. Definitely wood to tomar ki hobo, it is visible. It is not sense. Okay, so jetia visible hobo ba not sense no hobo, then made of preposition ahi jabo. এতিয়া হলে made from কি হয় made from it is used when the original material did change, সলনি হয়. It went through a process and transformed into something completely different. Suppose মই এটা বেলেগ example দিছো. The newspaper is made dash wood. মই again woodore reference to aniso. Now chair is made dash wood and newspaper is made dash wood. The preposition will be different in both the sentences. কিয় হয় যেতিয়া তুমি newspaper to ফালা it's not the wood inside. wood হৈ থাকে নেকি newspaper to, এটো এটা processor মাজৰে কি হয় it's completely changed. যেতিয়া কি হয় completely changed and you cannot recognize the original material. So original material to ki hoy, original material you cannot recognize. বুজি পাইছা made of হব কাৰণে কি হ'ব যেটো made of আছে made of to হ'ব কাৰণে যেটো original material হয় এটো visible হয় apparently মানে visible হয় বা যদি তুমি কাটা বস্তুটো যদি তুমি বস্তুটো চাব বিচাৰা যেটো original material হয় সেই original material to কি হয় it's visible. But made from what কি হয় in case of made from the original material completely change, completely তোমাৰ কি হৈ যায় হলনি হৈ যায় and it is কি হৈ যায় মানে recognizable নহয়. বুজি পাইছা so original material completely change হৈ যায় আৰু কি হৈ যায় you cannot recognize the original material. so এটো কি হ'ব না newspaper made from wood because আমি কি কৰো কি কৰিব নোৱাৰো newspaper to ফালিলে আমি যেটো original material আছে যেটো wood আছে হেতু আমি recognize কৰিব নোৱাৰো. okay, so as it is our examiner's favorite, I will give you some questions. Those who are watching this video, a duta question or answer you should comment on the comment box. Okay, so question number 1 is the chain is made dash gold. Okay, and এটা question আছে যেটো বহুত আমি এক্সামত দেখিব পাও butter is made dash milk. This is your part. If you want you can comment on the comment box. Okay, now look at the next question. I congratulated him dash his success. Okay, so here also our students get confused, direct ki use koribo jabo for use koribo jabo.
but this is completely incorrect. Okay, যেটা কংগ্ৰেচুলেশ্যন মানে কংগ্ৰেচুলেট থাকে কংগ্ৰেচুলেটৰ পিছত a preposition on takes place. I congratulated him on his success. I congratulated him on his bright career. Okay, so congratulate হলে ইয়াৰ লগত এটা preposition বহিব যিটো হয় তোমাৰ on preposition. যদি for বহাব যোৱা ভুল হ'ব, at বহাব গ'লেও ভুল হ'ব আৰু in বহাব গ'লেও ভুল হ'ব. Congratulated on, congratulator লগত কি হ'ব? On preposition will take place. I was invited dash dinner. So what are the options? For, to, in and at. So at আৰু in to দেখা দেখি নহয়, in dinner বা at dinner নহয়, গম পাইছা? So ষ্টুডেণ্টৰ কনফিউজন আহিব পাৰে কিহৰ মাজত, invited to আৰু invited for. So দেখাত এনেকুৱা লাগে যে he was invited to dinner, he was invited for dinner. Okay, now we will understand the difference. Okay, so invited to ketia use kora hoy when you are invited to an event or a place. Okay, but invited for is used when you are invited for some purpose or activity or some food or drinks. যদি কিবা ইভেন্ট বা ডাইৰেক্ট ডেষ্টিনেশ্যন, যদি তোমাক ডাইৰেক্ট কিবা এটা ডেষ্টিনেশ্যনত ইনভাইট কৰিছে, ডেষ্টিনেশ্যনত ইনভাইট কৰিছে, দেন ইনভাইটেড টু প্ৰিপজিশ্যন, চৰি হোৱাট হেপন, ইনভাইটেড টু হ'ব. অ'কে, what happened suddenly? The pen is not working. Okay, I say. So যদি ডাইৰেক্ট ডেষ্টিনেশ্যনৰ কথা মেনশ্যন থাকে, যদি ইভেণ্ট হয় বা প্লেচ হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? ইনভাইটেড টু. বাট যদি কিবা পাৰ্পাজত ইনভাইট কৰিছে, কিবা এক্টিভিটিজত ইনভাইট কৰিছে, ফুড আৰু ড্ৰিংকছৰ কাৰণে ইনভাইট কৰিছে, দেন ইনভাইটেড ফৰ. নাও লুক এট দ্য কুৱেশ্যন, হি ৱাজ ইনভাইটেড ডেছ ডিনাৰ. চ' ডিনাৰটো কি হয়? ইট ইজ নট এন ডেষ্টিনেশ্যন নহয়, ইট ইজ নট এ প্লেচ অৰ ইভেণ্ট নহয়, এইটো কি হয়? ইটছ এ ফুড অৰ ড্ৰিংকছ. অ'কে, চ' এইটো এটা খানা হয়. ডিনাৰটো কি হয়? এটা খানাৰ মানে এটা স্পেচিফিক টাইমত খানাটোৰ নাম হয়. চ' কি হ'ব? হি ৱাজ ইনভাইটেড ফৰ ডিনাৰ. বাট ইফ ইউ আৰ গিভেন এ কুৱেশ্যন যে হি ৱাজ ইনভাইটেড ডেছ দ্য ৱেডিং অৰ বাৰ্থডে, হা, চ' নাও ৱেডিং বা বাৰ্থডে কি হয়? ইটছ এ ইভেণ্ট, এইটো এটা ইভেণ্ট হয়. তো ডেফিনেটলি কি হ'ব? হি ৱাজ ইনভাইটেড টু দ্য ৱেডিং or he was invited to the birthday. Clear? Last question. Ki hoy? The idea is beneficial dash sunrise company. So beneficial to, again beneficial to aru beneficial for or major the students often get confused. Beneficial to and beneficial for. What is the difference? Code beneficial to or code beneficial for use koriba. Beneficial to tetia use kora hoy when it refers to the person or an organization or some environment. Suppose yete ki ase in the question? Sunrise company. It's an organization, it's a company. Okay, but beneficial for ketia use kore? Beneficial for when it refers to some specific outcome or result or health condition or consequence.
তেতিয়া কি হ'ব beneficial for হ'ব so beneficial to কেতিয়া use কৰে beneficial to it is used when it indicates some person organization like company okay আৰু beneficial for কেতিয়া হয় outcome মানে result outcome or result বা তোমাৰ কি হ'ব পাৰে health condition then কি হ'ব পাৰে আৰু কিবা goal okay so in this question the Sunrise company is an organization so ki hobo this idea is beneficial to Sunrise company but if the question comes like this regular exercise is beneficial dash weight loss so now see weight loss it's a result or outcome হয় না নহয় এটা তো person বা organization নহয় যদি এনেকে হয় this idea is beneficial to the boy is a person কম পাইছা but regular exercise is beneficial dash weight loss is a outcome it's a result so কি হ'ব beneficial for weight loss বা এনেকেও যদি আহে যে yoga is beneficial dash stress relief so yoga is beneficial for stress relief যদি তোমাৰ goal হয় health condition হয় result হয় outcome হয় তেতিয়া হলে beneficial for হ'ব যদি person বা organization হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব beneficial to clear that's all for today's session I hope all these questions were clear to you and if you have any doubts or questions feel free to drop them in the comment box okay so some of my students are asking for making a video on indirect speech and direct speech আৰু হেতু তেওঁলোকে টান পাই আছে সো আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা আছে যে মই কিবা টপিকৰ ওপৰত ভিডিও বনাব লাগিব you can tell me very frankly ha so all right then goodbye for now and thank you everyone